جو میجارٹی یہاں پر پاپولیشن ہے بلوچستان میں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے. خواتین کا جو کردار ہے، خواتین کا جو رول ہے، وہ چاہتی ہیں کہ خواتین گھر میں رہیں اور ان کا رول ہے کہ وہ کھانا پکائیں، بچے پیدا کریں اور جو اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ سر وہ دور ختم ہو گیا کہ چادر چار دیواری میں عورت کو رہنا چاہیے. اب ڈیولپمنٹ کا دور ہے، 21ویں سینچری ہے سر. اس میں تو خواتین وہ نہیں رہ سکتی گھر میں، کیونکہ اب ماشاءاللہ وہ ہر گھر میں ایجوکیشن کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے. پہلے ہم فیمیل ایجوکیشن پہ بات کرتے تھے، فیمیل ایجوکیشن نہیں ہے. اب ماشاءاللہ فیمیل ہمارے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے. میں خود ایک قبائلی گھر سے تعلق رکھتی ہوں، قبائلی معاشرے سے میرا تعلق ہے. میں خود PhD اسکالر ہوں. تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ عورت کو گھر میں بٹھایا جائے. میڈیا ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف ہمارے میلز کو آنا چاہیے، نہیں، ہمارے فیمیلز کو بڑھ چڑھ کے آنا چاہیے. یہ ان کا بھی حصہ ہے. اس میں ہماری ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، اس میں ہماری پرابلمز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ہماری بہت سی خواتین کو رہنمائی ملتی ہے کہ وہ اپنے لائف کو آگے کیسے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کی کیسے بہتر طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں، وہ تعلیم کے میدان میں کیسے آگے جا سکتے ہیں. میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو سر، اس میں عورت کی شمولیت کو، عورت کی پارٹیسپیشن کو بہت زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، ہمارے جو رورل پاپولیشن ہے، خاص کر فیمیل، ان کو آگاہی دی جائے، ان کو آگے لایا جائے. یہ جو دقیانوسی خیالات ہے کہ فیمیل کو نہیں آنا چاہیے، اب ان باتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس معاشرے، اس ایجوکیٹڈ معاشرے میں، اس دور میں کہ ہماری فیمیل. ابھی یہ سر سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر وہ ٹی وی پہ پریکٹیکل آنے نہیں دیں گے، لیکن وہ انوالو تو ہے، ٹچ تو ہے، وہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں، وہاں سے وہ اپنی لائف میں بہتری لا رہے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کا سوچ رہے ہیں، اپنے فیوچر کا سوچ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ میڈیا سے عورت کو دور رکھنا چاہیے. میڈیا میں عورت کا بہت بڑا رول ہے. عورت کو لانا چاہیے، عورت کو پریزنٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دوسری عورتوں کے لیے راستے اوپن ہو. وہ ان کے لیے وہ جگہ بنانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سائڈ پہ آ جائے اور اپنی لائف کو ڈیولپ کرے. جی، آپ نے یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، جو ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ بھی کسی قبائلی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی باہر نکلی ہو، اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو خواتین ہماری باہر نکلتی ہیں تو ایک تو آوارہ گردی کا ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلی ہیں تو ایک آوارہ گرد خاتون ہے اور جو ہے معاشرے سے بالکل ہٹ کر رہ گئی ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں اور غلط اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ نے پریکٹیکل طور پر آپ گئے ہو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ واقعی یہ لوگوں کے خیالات ایسے ہی؟ آپ نے خود اس مقام پر آئی ہو، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا ایشو فیس آیا؟ کیونکہ ہمارے ناظرین جو خواتین ہوں گی وہ ان کے لیے آپ رول ماڈل ہوں گی، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ واقعی ایسا صحیح ہے یا آپ نے آج تک کوئی اس قسم کا ایشو آپ نے فیس نہیں کیا؟ دیکھو سر، یہ ایشوز یا یہ باتیں، یہ ہمارے چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ہمارے پیغمبروں کو، ہماری بیویوں کو اس طرح کی بکواسوں نے، اس طرح کی دقیانوسی باتوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہم لوگ تو وہ نہیں. اس طرح کی باتیں صرف ہمیں ہمارے پلان کو، ہمارے مشن کو فیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایسا سچ کچھ نہیں ہے. جو رسپیکٹ، خاص کر میں بلوچستان کی بات کرتی ہوں، جو رسپیکٹ ہماری عورت کو یہاں بلوچستان میں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہے، جو سپورٹ ہمارے فیمیلز کو ہمارے میلز کی طرف سے، میں نہیں سمجھتے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری فیمیل اس طرح کی پرابلم. اگر باتیں بھی کرتے ہیں تو وہی اپنے فیملی ممبرز ہی باتیں کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ سر آپ ایک عورت کو اس کے پہناوے سے، اس کے بولڈنس سے، اس کے ایجوکیشن سے نہیں مار سکتے. صرف ہم اس کو اس کی کریکٹر پہ چھوٹی سی بات کر کے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا سچ کچھ نہیں ہے. میں اپنی بہنوں سے جو اس میڈیا میں، اس فیلڈ میں ہے یا دوسرے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ان سے وہ ریکویسٹ کرتی ہوں، ان سے گزارش کرتی ہوں، بلکہ ان کو پش کرتی ہوں کہ وہ اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی بکواسوں کو نہیں سنیں، وہ اپنے قدم بڑھائیں اور ثابت قدم رہے. وہ معاشرے کے لیے وہی بچیاں ایک نہ ایک دن وہ ماڈل بنیں گے، اور انہی بچیوں کو دیکھ کے ہماری دوسری بچیوں کے لیے راستے ہموار ہو جائیں. ہم شمس خان صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ وومن امپاورمنٹ، جو ایک خاتون کو ایک طاقت دی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے جو ایک اسلامی ایک معاشرہ ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا تو نہیں ہوگا؟
बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये एक प्रोपेगेंडा है, मैं समझता हूँ कि कबायली माशरा है, हम बहुत चेंज हो चुके हैं। चाहे हमारे सरदार है, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बहुत तब्दील हो चुके हैं। हमारी जो फासले है बहुत श्रिंक हो रहे हैं। अब मैं ग्लोबल विलेज में ले रहे हैं, हर घर में टीवी है, उनके जहनों पे असरात हो रहे हैं। लोग बोलते हैं, देखो हमारे बहुत सी बच्चियाँ जो थी पहले नहीं निकलते थे, अभी वही सरदार की बेटियाँ हैं, वही नवाब की बेटियाँ हैं, वही गरीब मौली के बेटियाँ हैं, वो जो है तालीम हासिल करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और इवन बहुत से ख़वातीन जो अभी एक्टिविस्ट बने हुए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, इस्लाम ने कभी भी हमारा इधर इस्लाम का किसी और इमेज जो है वो शो कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वहाँ पे ख़वातीन काम नहीं करते थे, वहाँ पे जब जंग होती थी वही ख़वातीन जो थे वो मरहम पट्टी करते थे, वहाँ वही ख़वातीन जो थे वो बिज़नेस करते थे। लेकिन इधर ख़वातीन को जो है, अब ख़वातीन को निकलना होगा, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे कोई और हो। इसके लिए हमने एक मजबूत काम करना है और इसके लिए अवेयरनेस देना है। बल्कि स्कूल में मैं तो समझता हूँ कि सिलेबस में ये डाला जाए, उसमें ये खौफ का जो अंसर है उसको ख़त्म किया जाए। वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? आप खुद जाए, किसी शहर में जाए। मैं तुर्बत गया हुआ था, मैं जोब गया हुआ था, मैं लुरलाई गया हुआ था, इसी तरह खुजदार में था। गलियों की सुबह के टाइम जो जब गटों में बच्चियाँ स्कूलों और कॉलेजों जाती थी, तो ये तो कबायली माशरा तो नहीं हुआ। ये तो लोग जाते हैं, कबाइल को कौन मारते हैं? कबाइल तो दियातों पे जो ख़वातीन पे जुल्म करते हैं वहाँ पे, उधर भी अब जो है तब्दीली आ चुका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कबल। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, माशरे में जो है एक जंग शुरू हो चुका है। जिस तरह यूरोप में 400-500 साल पहले था लोगों के दरमियान, मतलब ट्रेडिशनलिस्ट लोग जो थे, जो हमारे सरदार थे, उस उनके सरदार थे या कोई और लोग थे, चर्च थे, अब वो जंग इधर भी शुरू हो चुका है। अब मैं अपनी बेटी को किसी सूरत जो है वो न मेरी बात को मानेगी, न मेरी उसको ये जाएगी अपने एजुकेशन हासिल करने के लिए, अपने जॉब हासिल करने के लिए। ये वो ज़माना नहीं है। लेकिन वो जो यूरोप में तब्दीली आई थी, जिसको रेनेसांस वो कहते थे, वो जंग हमारे माशरों में भी शुरू हो चुका है। अब रियासत इसके लिए क्या करता है, रियासत क्यों किस तरह जो है इसको एक सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करती है। तो ये सब चीज़ें जो है तालीम से आते हैं। और जैसे गली गली में आप तालीमी इदारे खोल दें, और रियासत ने खोलना होगा गली गली में, और अच्छे क्वालिटी वाला एजुकेशन, ये वाला एजुकेशन नहीं कि एक कल जो है वो बाहर निकल के अपने एक नाम जो है नहीं लिख सकते, या कोई एक कागज़ पे 10 लकीर जो है वो नहीं लिख सकते। और ख़वातीन को जो है अब वो ज़माना नहीं है, मैं फिर कहूँगा, रिपीट करूँगा, वो ज़माना नहीं है। ख़वातीन सब ने निकलना है। और जो टेबोज़ हमने बनाया है कि नहीं वो बच्चे पैदा करे, नहीं वो घर में रहे, वो काम करे। अभी कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, 17 घंटे जो है यही हमारी बच्चियाँ और हमारी माँ और हमारी बहनें जो है घरों में काम करते हैं। क्यों करते हैं? फिर जो है जाके अगर थोड़ा सा नमक या सालन में या रोटी में ज़्यादा डाला गया हो, फिर उसको कत्ल करते हैं, उसके मुंह पे तेज़ाब फेंका जाता है, उसको घर में ग़ुलाम रख कर जो है बंद किए। ये तो प्रिजनर्स है। हमारी ख़वातीन जो है घरों में हमने बंद किए, सारे प्रिजनर्स है। इस पे जो है राम करना चाहिए। इस पे जो है बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनको बाहर आना होगा। और इसे सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके लिए जिस तरह हम रोल अदा कर रहे हैं अभी आपके थ्रू चैनल जो हम ख़वातीन के लिए बातें करते हैं। और इसी तरह जो है देखो हमारी ख़वातीन में इसके अलावा जो है मज़हबी लिहाज से भी उनके दिलों में जो है एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि हम मरेंगे, अब वो करेंगे। ये खौफ जो है ये भी ख़त्म करना होगा। सब ने मरना है, चाहे वो दूसरे लोग नहीं मरते। हम इस खौफ की वजह से भी उसको बच्चों को स्कूल नहीं भेजते कि आप जो है औरत तो आपने मुँह छुपाना है, आपने आँख छुपाना है, आपने एक बड़े बुरके में जो है मलबूस होकर स्कूल जाना है। अब वो ये भी एक ख़तरनाक रुझान है जो हमारी ख़वातीन और हमारे बच्चों में पैदा किया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है, मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है इस तरह टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे अच्छे प्रोग्राम मुनक़िद करे और अच्छे लोगों में ये एहसास जो है पैदा किया जाए के बाद ये सारा सिलसिला जो था एक ख़तरनाक पाकिस्तान जो था माशरा जो था वो चला गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारी ख़वातीन जो है वो टारगेट हुए। चाहे साइकोलॉजिकल तौर पे हो, आप ख़ुद काम करते हो साइकोलॉजिकल उस पर, कोविड-19 में आपने काम किया,
चाहे वो हो, चाहे उसकी, आप अंदाज़ा करो ड्रेसेस जो है वालिद और भाई अपने बच्चों के लिए लाते हैं। जब बेटा जो है बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और बच्ची को जो है वो किसी तावीज़ से जो है उसके कैंसर का इलाज कराया जा रहा है। और दूसरा जो है ये बच्चों उस पर तशद्दुद घरों में होता है। जब घरों में तशद्दुद होते हैं तो फिर तो ख़वातीन उसकी जो सलाहियतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये इंसानी हकूक़ की बहुत खिलाफ वर्जी है, ये इंसानियत की बहुत खिलाफ वर्जी है। अगर आजकल कोई ख़वातीन या किसी राइट पे बात करते हैं कि ये कोई और एजेंडा है, कोई और एजेंडा नहीं है। ये सब जो है हमने चेंजेस लाने हैं और इस चेंजेस के लिए हम सब ने मिलकर किरदार जो है अदा करना है। ये एक स्टीरियोटाइप है, क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों के मतलब ऐसे स्टीरियोटाइप इन्होंने बनाए हैं, ऐसा माइंड सेटअप है कि वो सिवाय एक फील्ड के बाकी किसी फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं अगर आपने इज़्ज़त रखनी है तो सिर्फ टीचर बनो। तो इस वजह से हम टेक्नोलॉजी में बाकियों से पीछे हैं। अगर हम अपना ये स्टीरियोटाइप चेंज करें, ये मेल पैट्रियाटिक सोसाइटी को चेंज करें, उनकी माइंड को एम्पावर करें, तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें नहीं हैं। आपके करैक्टर को वो वहाँ भी चैनलाइज करते हैं जहाँ पे आप एक नर्स हो, वहाँ भी आपके करैक्टर को चैनलाइज करते हैं जहाँ पे आप एक डॉक्टर हो या आप सोशल एक्टिविस्ट हो। सोशल एक्टिविस्ट को देखिए कितना वो अपनी ज़िंदगी उसने रिस्क में डाला है, लोगों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, माइंड सेटअप की बात है। यही चीज़ बाकी जगहों में नहीं है, यहाँ है। तो ये हमारी सोच का प्रॉब्लम है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अपने आप को एम्पावर करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली स्लोली हमें लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए जी, बिल्कुल बैराम लोग जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसका बहुत आसान सलूशन है। मैं फील्ड में हूँ, मेरे घर वाली, मेरी वाइफ, ठीक है, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, आप देखते हुए इवेंट्स में आते हैं। हम जब तक अपने यहाँ से चेंज नहीं लाएंगे ना तो चेंज नहीं हो सकता। अगर हमें फीमेल्स को बातें करना हमें आता है, उनके हुकूक के बारे में इम्प्लीमेंट करने वाले भी हमें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमें ये चीज़ों को करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर मेरी बहन कहती है कि जी मैंने जर्नलिज्म पढ़ना है, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम, वो करना है, मैं कहता हूँ जी मोस्ट वेलकम, ठीक है। मैं अगर एंकर पर्सन तो मेरे साथ जो कुलीग एंकर पर्सन है वो फीमेल है, उसकी जगह मेरी बहन भी हो सकती थी, मेरी कोई और कज़न भी हो सकती थी। तो हमें अपने अंदर इस चेंज को लाना है। और मैं माँ तो बहुत बड़ा अजीम रिश्ता है, उनको लेके उनके साथ भाई बहन चाचा मियाँ, ठीक है, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने किसी का शादी की, वो प्रॉपर्टी नहीं होता है, इट्स लाइफ ऑफ सर्कल, हम उसको चला रहे होते हैं। अगर कोई भाई है तो वो बहन उसकी देखभाल वो करे, लेकिन उस पर अपना हक उतने तक जताए जितने तक है, ठीक। अभी हम बहुत जगहों में ये देखते हैं कि जी चाचा भतीजा वो भी आते हैं, भाई अगर हो सकता है वो मजबूरी के तहत जॉब करिए, आप उनको उस लेवल पर हेल्प करें। हम ये चीज़ों को नहीं देखते। मैं हमेशा अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लाइफ में मैंने यही कोट किया है, हम को एजुकेशन में पढ़े थ्रू आउट, मैंने जो है ना कि जो फीमेल्स मेरे कुली के क्लास फेलो थी, मैंने कहा शरारती या तंग उस लेवल तक करे कि कल अगर आपका अपना बेटी बहन इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनको कल कोई आपका मिसाल नहीं दे, आपके अच्छाई का मिसाल दे। तो एक खूबसूरत रिश्ता है, इस खूबसूरत रिश्ते को हमें निभाना चाहिए हर सूरत में। और सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, जो दुनिया का पहला रिश्ता है। उसको पता नहीं क्यों उन्होंने एक गुंजुल सा लफ्ज़ जो हम लोग के यहाँ लोकल लैंग्वेज में यूज होता है उसको बनाया हुआ है। हालांकि इसी रिश्तों से बाद में माँ बाप बहन भाई बनते हैं। हम उनका बात बिल्कुल सुने, लेकिन इस रिश्ते का एहतराम करते हुए। और दुनिया में हर खूबसूरत काम जो होता है वो टीचर की सूरत में, फीमेल अच्छे टीचर्स होते हैं, नर्स के सूरत में, डॉक्टर की सूरत में। तो इस वजह से जो है ना, उनको आप देख ले, एक रुतबा दुनिया में, हम अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात में फ़ीमेल को एक रुतबा दिया कि जन्नत उनके पाँव तले। बहुत बड़ी बात है। बीइंग अ मुस्लिम, हम सारा ज़िंदगी इसी में गुजारते हैं कि हमें जन्नत में जगह मिले। तो जन्नत आपके नज़दीक है, आप उसका कदर करें। जी सर बैराम, देखिए, सबसे पहले तो हम किसी आदमी से कम नहीं हैं। हमने घर भी संभालना है, हमने बच्चे भी पैदा करने हैं, हमने माशरे में अपनी जगह भी बनानी है। अगर मैं अपनी मिसाल आप लोगों को दूं तो आज से 8-9 साल पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और मुझे डर लगता था घर से बाहर निकलने से पहले। तो लेकिन मैंने स्टेप लिया अपने लिए, मेरी फैमिली ने साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम अच्छे अल्फाज में लिया जाता है। तो मैंने ख़ुद अपने लिए स्टेप लिया
کچھ سٹیپس ہوتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے، لیکن اگر آپ سٹارٹ لے لو، آج میں ڈرائیونگ بھی خود کرتی ہوں، آج میں بزنس بھی خود چلا رہی ہوں، پالیٹکس میں بھی خود ہوں، تو اس میں زیادہ ہاتھ میری فیملی کا ہے اور مجھ میں خود زیادہ جو ہے خود اعتمادی تھی کہ مجھے بھروسہ تھا کہ میں کچھ کر پاؤں گی انشاءاللہ، اور وہ کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنی بہنوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں، آپ کو کسی بھی میل سٹاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ اپنے منہ سے پہلا لفظ ہی بھائی نکالیں۔ آپ بھائی بولیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آسرا ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ آگے سے جو ہے آپ کو کہیں گے 2 دفعہ بھائی 3 دفعہ بھائی بولنے سے جو ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں، اس پہ تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور پہ ٹرائی مارتے ہیں۔ تو آپ بھائی بولنا شروع کریں، آپ کے پرابلمس خود سالو ہو جائیں گے۔ یہ مختلف ہمارے جو ماہرین تھے ان کے خیالات بھی آپ نے سنے۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے اس بائک کے اوپر، اس شوہر کے اوپر، اس والد کے اوپر کہ ان کی اگر کہ بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اگر اس کی بیوی گھر سے ایک قدم باہر رکھ رہی ہے تو وہ اس پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کو جو ہے ایک پیچھے سے اس کو سپورٹ دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری مائیں بہنیں جو ہے فیلڈ میں ہیں، کام کر رہی ہیں اور جو ہے اپنے قوم کا، اپنے خاندان کا، اپنا فیملی کا نام روشن کر رہی ہے۔ جب تک ہم خود اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک ہم خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اس ٹائم تک ہم لوگ ترقی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس ٹائم تک ہمارے جو خواتین کے حقوق ہے اس کی جو ہے وائلیشن ہوتی رہے گی۔ تو میرے طرف سے بیرامولوجی کی پلیٹ فارم سے جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور مزید اگر آپ جاننا چاہیں گے، مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے تو یہاں پر سرخ ایک بٹن ہے جسے سبسکرائب کر کے اور اسی طرح سے بیل آئیکن ہے اس کو کلک کر کے ریگولری طور پر ہمارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔